Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Muttafaqun alaih. Daripada sana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kamu, hatta akuna, sehingga aku, ahabba ilaihi, sehingga adalah aku lebih ia kasih, min walidihi, daripada ayahnya, wa waladihi, anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia keseluruhannya. Hadis diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kamu, dengan makna tidak sempurna iman salah seorang kamu, hatta akuna, sehingga adalah aku, ahabba ilaihi, lebih terkasih kepadanya, min walidihi, daripada ayahnya termasuk ibu, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia keseluruhannya. Dalam hadis yang kita baca ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggagaskan kepada kita suatu gagasan, iaitu untuk mencintainya. Apa dia hukum mencintai Nabi? Hukumnya wajib. Hukum dia wajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kalau kita tidak mencintai Nabi melebihi segala-galanya, sampai bila pun kita tidak sempurna iman. Sedangkan kita nak kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan iman yang terbaik, dengan iman yang sempurna, dengan iman yang paling berkualiti. Iman yang paling baik, iman yang paling berkualiti, wajib kita mencapai. Iman yang berkualiti, iman yang sempurna tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, tidak sempurna iman kita kalau kita tidak mengasihi Nabi melebihi segala-galanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wajib kita kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu juga orang yang menggalas tugas Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam pun, iaitu seperti para alim ulama, mereka wajib mengajar anak murid mereka supaya kasih kepada mereka. Sebab dengan kasih, dia akan menyebabkan kita boleh ikut yang disuruh dan dilarang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikut apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi kita larang. Seperti mana yang Nabi sebut, khudhu anni mastata'tum. Ambilkan daripada aku semampu kamu apa sahaja yang aku bawa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka wajib kita mengikut. Wajib kita mengikut. Wajib mengikut ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wajib mengikut, wajib mengikut semua yang Nabi kita bawa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengikut ni Nabi kata mastata'tum, semampu kamu. Pasal apa Nabi kata semampu kamu? Sebab ukuran boleh mengikut terletak kepada kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kasih kita lebih, ataupun kalau kasih kita melebih, maka banyaklah boleh kita ikut. Tapi kalau kasih seseorang itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencapai kasih yang melebih, maka tak banyaklah dapat diikut. Pernah kereta. Ha? Dia nak tak dapat pernah kereta. Siapa yang parking dek kereta PHP 961 Sonang nombor InsyaAllah. Baik, jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka wajiblah mengikut Rasulullah. Jadi oleh kerana mengikut ni dia duduk pada tahap tara mana kasih, maka kasih ni dia kena proceed supaya kita jadi kasih pada Nabi melebihi segala-galanya. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab kasih pada Rasulullah ni itulah yang akan membawa kita kasih pada Allah. Kalau seseorang mendakwa dia kasih pada Allah, tapi dia tidak kasih pada Rasulullah, Allah tolak kasih itu. Seseorang dia mengaku kata dia kasih pada Allah, tetapi dia tak kasih pada Rasulullah, kasih dia pada Allah tu Allah tolak. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mencipta Nabi untuk dikasihi.
Allah mencipta Nabi untuk dikasihi oleh semua. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala paling kasih Allah ialah kepada Rasulullah. Seperti mana yang Nabi sebut dalam satu hadis yang lain. Nabi kata kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia kata, Aisyah, hang nak ada aku kasih kat hang? Soalan Rasulullah tu. Aisyah, hang nak ada aku kasih kat hang? Jadi kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, siapa yang tak mau engkau kasih? Maka Nabi kata, kalau engkau nak aku kasih pada engkau, Nabi isyarat kepada Sayyidina Fatimah radhiyallahu taala anha, Nabi kata, fa ahibbi hadhi, kasihkan hak ni, kasihkan anak aku ni. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala pun, siapa-siapa nak aku kasih kat dia, kasihkan Rasulullah. Sebab Allah kasih pada Rasulullah. Seperti Nabi kata, kalau hang nak aku kasih kat hang Aisyah, hang kena kasih kat Sayyidah Fatimah ni. Jadi subhanallah, maka di sana Allah sebut, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammad kata kepada mereka, iaitu umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu semua mencintai Allah, kalau kamu semua kata kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Kalau hampa semua kata hampa kasih kepada Allah, Allah kata, Muhammad kata kat depa, depa kena ikut hang. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ketika itu barulah mereka Allah kasih pada mereka. Dia kita ni tuan-tuan, seperti mana saya sebut tadi, dia kalau tak kasih tak boleh ikut. Anak murid yang kasih kat tok guru ni, masalah Sayyidina Muhammad, anak murid yang kasih kat tok guru ni ialah dia akan menyebabkan dia mengikut. Sebelum saya mula pengajian ni, kita mengaji hadis. Jadi saya minta kita semua duduk bagi betul, bagi elok, beradak bagi elok. Dalam halih ni saya tak bagi siapa pun minum air. Itu pesan. Saya tapi saya kena minum. Kalau saya tak minum, tak boleh penjak. Kecuali saya lah. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tolong sabar sat, tunggu sejam lagi ataupun tak sampai, boleh minum balik. Kalau tuan nak minum awal. Lepas tu jangan minum sampai habis mengaji lagi. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh ikut Nabi kalau mereka nak kasih Allah. Pasal apa? Sebab kasih kepada Nabi itu membawa kasih kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kasih pada Nabi itu membawa kasih dan cinta Allah. Kalau kita tak kasih dekat Nabi, kita tak boleh sampai kepada cinta kepada Allah. Cinta Allah ni Allah bagi. Kita cinta pada seseorang dengan cinta kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Satu orang suami kasih pada isteri, suami kasih pada isteri dengan cinta suami, cinta diri sendiri. Isteri kasih pada suami pun sama juga. Dia kasih pada suami dengan cinta dia. No? Isteri kasih pada suami dengan cinta si isteri tu. Suami kasih kepada isteri dengan cinta si suami tu. Berbeza dengan cinta Allah. Kita cinta kepada Allah dengan cinta Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya, kalau Allah tak bagi cinta dia pada kita, kita tak boleh cinta kepada Allah. Allah yang bagi cinta tu. Bila mana Allah bagi cinta dia pada kita, barulah kita boleh mencintainya. Baik. Sebab itu dalam satu doa ni Nabi kita ajak cara nak minta cinta Allah. Nabi ajak Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna hubbak. Allahumma rzuqna hubbaka
wa hubba man yuhibbuka. Wa hubba man yuhibbuka. Wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. 3 perkara kita minta. Yang pertama, Allahumma rzuqna hubbaka. Yang kedua, wa hubba man yuhibbuka. Yang ketiga, wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Yang pertama kita minta Allahumma rzuqna hubbaka. Wahai Tuhan, wahai Tuhan, kurniakan kepada kami cinta Engkau. Nampak tak tu? Kurniakan kepada kami cinta Engkau. Rezekikan pada kami cinta Engkau. Tu kata cinta Allah tu kita kena minta. Sebab cinta tu hak dia punya. Kita cinta kepada Allah dengan cinta dia. Kena minta. Allahumma rzuqna hubbaka. Wahai Tuhan, kurniakan kepada kami cinta Engkau. Pasal kita nak cinta kat dia. Kalau dia tak bagi cinta daripada kita, kita tak boleh nak cinta dia. Doa ni minta banyak-banyak. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa hubba man yuhibbuk. Tuhan, kami nak juga cinta orang yang mencintai Engkau. Kita nak juga, yang pertama Allah, kita nak cinta Allah. Yang kedua, kita nak cinta orang yang mencintai Allah. Ada orang yang lebih cinta kepada Allah lebih daripada Rasulullah? Tak ada. Jadi kita nak cinta Rasulullah pada kita. Kita nak cinta Rasulullah pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak bagi doa lagi. Ni doa nak bagi Nabi kasih kat kita pula. Kita nak minta doa Nabi cinta kat kita. Biasalah saya bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habib nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fiyya. Cuba ikut ramai-ramai. Allahumma habib nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fiyya. Allahumma habib nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fiyya. Allahumma habib nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam fiyya. Wahai Tuhan, habib, kasihkanlah Nabi Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saya. Wahai Tuhan, kasihkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saya. Ni kalau kita minta seorang. Kalau kita minta ramai, kita kata fina. Allahumma habib nabiyyaka Muhammad. Juga para ulama, orang-orang alim, tutup guru, para masyayikh, ustaz-ustaz kita pun kita harap mereka kasih kita juga. Pasal apa? Jadi kalau mereka kasih, kita bermanfaat, kita beruntung, hidup kita berkat. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Wahai Tuhan, tolong kurniakan kepada kami mencintai amalan yang mendekatkan diri kami kepada Engkau. Jadi kita minta 3 tu, kita suka kasih kepada sesuatu amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, mengaji. Kita minta Allah bagi kita suka mengaji sampai kita mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu kita minta. Sebab mengaji ni ialah satu ibadat. Satu ibadat. Ibadat dia mudah ya. Mai duduk di majlis orang mengajar, kita duduk dengar. Sekalipun tak tulis apa pun, orang panggil tadah telinga. Dengar. Lepas tu bagi keluar, orang mengaji apa ni? Mengaji apa tu?
Tak apa lah surah tu pun. Ada Sayyidina Ahmad. Takkan tak tahu apalah satu mengaji. Tadi tahu, tak ingat, lupa. Tak apa lah surah tu pun. Tapi kalau menulis tu lagi baik. Tu lagi baik. Selagi mana tulisan tu ada, kalau nak tulis dalam buku tu, Nabi Muhammad, jangan tulis mata Nabi Muhammad, tulis sallallahu alaihi wasallam. Jangan tulis sad saja. Tulis sallallahu alaihi wasallam. Selagi mana ada tulisan tu, tak berhenti-berhenti malaikat doa kat kita, mengampun, minta Allah ampun dosa kita. Selagi tulisan tu ada. Waktu tulisan tu, jangan bagi terpadam. Kalau tulis dengan pensel, saya balik rumah, anak pergi rajin, dia ambil rubber, dia pun tonyoh tu. Tak ada lah, malaikat tak doa lah, habis. Ataupun pakai pen ayak, pen dakwah ayak tu. Kena hujan lagi, pecah habis, tak ada doa lah. Selagi mana ada tulisan tu, selagi itulah kita didoakan oleh malaikat. Allah jadikan malaikat yang duk doa pada kita tanpa henti, seperti mana ayak sungai duk melak, tak pernah berhenti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kata, tidak beriman salah seorang kamu, tidak sempurna iman salah seorang kamu, sehingga aku lebih dia kasih daripada kasih kepada ayahnya. Dalam bahasa Arab, kalau sebut ayah masuk mak, kalau sebut laki-laki masuk perempuan. Tapi kalau sebut perempuan, laki-laki tak masuk. Jadi bila sebut min walidihi, daripada ayah dan ibunya, wa waladihi, lebih kasih pada Rasul, melebih kasih pada anak. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba kita perhati saat kasih kita pada anak kita. Anak ni semua kita kasih, tapi jangan kasih pada anak melebihi Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak ni memang semua orang kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak ni dikasih sebab dia nikmat. Sebab tu kata ulama, al-auladu ni'matun la ya'lamuha illa man faqadaha. Al-auladu ni'matun la ya'lamuha illa man faqadaha. Anak-anak tu nikmat. Tidak mengetahui nikmat anak melainkan siapa yang kehilangan anak. Tu kata ulama. Maknanya anak ni ialah di antara yang orang kasih. Allah pun sebut dalam Quran, Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Manusia ni Tuhan ni kasih pada orang perempuan, anak-anak dan juga harta benda. Tuhan bagi manusia kasih pada perempuan. Kalau dia berkahwin, dikasih pada isteri dia. Yang kedua, Tuhan bagi manusia kasih pada anak-anak. Yang ketiga, Tuhan bagi sifat manusia kasih pada harta benda. Baik. Apa faedah kasih ni? Faedah kasih menyebabkan kita menjaga amanah. Kalau seorang tu dia kahwin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dia kasih, dia tak mensia-siakan isteri dia. Kalau dia dapat anak, dia tak mensia-siakan anak dia. Kalau dia ada harta, dia tak mensia-siakan harta dia. Orang yang duk lempak duit tu sebenarnya dia tak kasih pada harta. Dia buang duit kepada benda yang tak berguna di dunia ada, akhirat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menggunakan duit, harta benda untuk perkara menerhaka pada Allah. Dia tak kasih pada harta. Jadi subhanallah, kalau kita mengasihi, kita akan menghargai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Walau macam mana pun kasih. Berdepan di antara tuntutan agama dan anak kita, agama lebih diperlukan kita tunaikan daripada anak.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau kita kasih kepada hak lain daripada Allah dan Rasul, dia mesti kena buh di belakang kerana Allah. Kalau semata-mata kita kasih tapi tak buh kerana Allah, berarti kasih itu tak ada guna. Bahkan kasih itu akan jadi bisa, akan tukar jadi bisa, akan tukar jadi racun yang akan makan diri kita balik. Dia kalau kasih pada Allah, kasih pada Rasulullah, kasih pada segala yang berkait dengan Allah dan Rasul, maka kasih itu semua jadi pendawak dalam hati kita. Tapi kalau kita mengasihi hak lain, Allahumma salli ala Muhammad, tak ada dalam bracket kerana Allah dan Rasul, maka kasih itu semua akan memudaratkan kita. Lebih-lebih lagi di akhirat esok. Sebab tu Tuhan kata akhirat esok ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hari akhirat Tuhan sebut, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akhirat esok dengan hati yang sejahtera. Apa makna hati yang sejahtera? Hati yang hanya kasih pada Allah dan Rasul, dan mengasihi sesuatu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru hak tu guna. Kalau tidak, tak guna sama sekali. Sebab itu perhatikan kasih kita kepada hal lain daripada Allah, kasih kerana apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi kita ni kena banyak muhasabah, kena buat renungan. Dalam sagi balik lagi, naik kereta pelan-pelan balik rumah, cuba kita fikir. Dia mengaji ni pesan kami waktu kami mengaji dulu. Waktu balik tu dia tak boleh balik ramai. Dia kena balik seorang-seorang, berjalan seorang-seorang. Sebab Bismillahirrahmanirrahim, mengaji ni, bila kita keluar lagi, dia tak habis tang Tok Guru doa, tak habis tu. Bila kita keluar tu, aura malaikat ni dia akan berterusan. Macam malaikat turun pada malam Lailatul Qadar, hatta matla'il fajri, sampai terbit fajar. Bukan terbit fajar langsung naik semua dah. Dia akan berterusan sampai ke pagi malaikat duk naik.